बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च बरोज पीर हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में हुई आज की धुआंधार समाअत का अहवाल, मरियम नवाज की जमानत कैंसलेशन के हवाले से इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि कैसे नवाज शरीफ के भी रेड वारंट आज जो है वो जारी हुए हैं, उसको भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। मरियम नवाज जो कि चौधरी शुगर मिल रेफरेंस केस में जो है वो जमानत पर हैं और पिछले 1 साल के अरसे से वो मुसलसल इस जमानत को जो है वो मिसयूज इलीगल इसका यूज कर रही हैं। उन्होंने इसको अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। हमने पहले भी बात की है कि उन्हें ये जमानत जब भी किसी को भी दी जाती है तो फिर जो जमानती एक अमाउंट होती है, एक लॉ जिसकी जो है वो परमिशन देता है, उतनी अमाउंट फिर कौमी खजाने में जमा करानी होती है, एक जमानती देना पड़ता है। उसके बाद जो है वो ये इजाजत मिलती है कि आप जो है वो जमानत पर रिहा होते हैं। लेकिन उस भी जमानत की कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पर आपको जो है वो रिहा किया जाता है और यही कहा जाता है कि आप इस जमानत का ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपको जब भी लॉ के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा आपको उसको अवेल करना पड़ेगा और आपको फॉलो करने पड़ेंगे तमाम रूल्स और रेगुलेशंस। लेकिन मरियम नवाज ने इसके बरअक्स किया और जब से 1 साल के अरसे के दौरान जब से वो बेल पर हैं उस वक्त से उन्होंने ना सिर्फ लॉ को अब्यूज किया बल्कि नैब की जानिब से जब भी उनकर इन्वेस्टिगेशंस का रास्ता खोला गया, जब भी तहकीकात का एक सिलसिला शुरू किया गया, उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ इस तहकीकात को पसे पुश्त डाला बल्कि उन्होंने इस तहकीकात में हिस्सा ना लेने की बात की। साथ ही साथ आपको बता दूं इस सिलसिले में मरियम नवाज को नोटिस भी जारी होते रहे, उन्हें बताया जाता रहा कि आप आएं और आकर यहाँ कर जो है वो फेस करें इस प्रोसेस को। लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस को ना सिर्फ फेस नहीं किया बल्कि डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किए और जो भी उन्हें नैब की जानिब से जब भी बुलाया जाता था वो इस हवाले से उन्होंने कोऑपरेट ना करने की ठान रखी थी और इस जो नॉन कोऑपरेशन था उसकी बेसिस पर आखिरकार नैब ने जो है वो ये फैसला किया कि इनकी जमानत की कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दायर की जाए लाहौर हाई कोर्ट में। और आज उसकी जो है वो डेट फिक्स थी, आज उसकी समाअत थी। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब और जस्टिस जावेद गुराल साहब, इन्होंने आज ये समाअत की है और इसमें इस एप्लीकेशन पर जिसमें ग्राउंड्स ये इख्तियार की गई थी कि ये न सिर्फ मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी कर रही हैं, इसके अलावा इन्होंने जो है वो अपनी इस बेल को मिसयूज किया है, इल्लीगल इस्तेमाल किया है और नैब को फॉलो करने के बजाय ये अपनी जो सियासी मुहिम है उस पर तवज्जो दे रही हैं और किसी तौर पर इन्होंने जो है वो नैब के साथ ताउन नहीं किया, जिसकी बेसिस पर आज जो है वो उन्हें नोटिस जारी किए गए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। मरियम नवाज को आज जो है वो नोटिस जारी हो गया है। उसके बाद 7 अप्रैल की डेट फिक्स हुई है जिस पर जो है वो उन्हें बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आया आपने ये क्यों किया है, आपके पास क्या जवाब है इसका और क्या लॉजिक्स आप पेश करेंगी कि किस बेसिस पर आपने इस बेल को जो है वो मिसयूज इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं आज मरियम नवाज की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उल्टा हुकूमत पर बरस पड़ी और वो कहती हैं कि मुझे मुल्क से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में हो या फिर ना हो, मुझे जब भी जाना हुआ मैं इस हवाले से जो है वो जा सकती हूँ। लेकिन इस हकीकत इसके बरअक्स है। अब भी उन्होंने पिछले दिनों भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने कहा था कि मेरी एक ऐसी सर्जरी है जो यहाँ से पाकिस्तान में जो है वो नहीं हो सकती, तो लिहाजा मुझे परमिशन दी जाए कि मैं जो है वो लंदन यात्रा कर सकूं, मैं लंदन के लिए जो है वो रवाना हो सकूं। लेकिन मुल्की इदारों ने और ख़ास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से एक बयान सामने आता है, वो कहती हैं कि कोई ऐसी सर्जरी पाकिस्तान में अभी तक है नहीं जो इनकी ना हो सके और इनकी जो है मुतल्लिका सर्जरी वो उनके बकौल वो जानती थी कि इसका प्रोसेस ना सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है बल्कि इसकी मुकम्मल तौर पर इलाज पाकिस्तान में मौजूद है और वाज़े इससे ये हुआ था कि वो यहाँ से भागना चाहती थी। उनका ख्याल ये था कि किसी न किसी तरह वो अदालत के मुतल्लिका केसेस से जान छुड़ा सकें, जिन केसेस में वो रिहाई पर हैं, जमानत पर हैं, किसी भी वक्त उनकी जमानत कैंसलेशन मूव हो सकती है और उसके नतीजे में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और यही कुछ हुआ कि उनके साथ कि जब नैब ने ये एप्लीकेशन दायर की उसके बाद 7 अप्रैल को हो सकता है कि 7
7 اپریل کو ان کی یہ ضمانت، یہ بیل کینسلیشن جو ہے وہ ہو جائے اور اس کے بعد انہیں جو ہے وہ مکمل طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں نواز شریف کے ریڈ وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں، اور اس سلسلے میں نواز شریف کے ریڈ وارنٹ کا جاری ہونا یقیناً نواز شریف کے لیے ایک درد سر ہے۔ ان کے پاسپورٹ کی جو مدت ہے وہ فروری 2021 میں پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ وہ ابھی بھی جو رہ رہے ہیں وہاں پہ لنڈن کے لاز کے مطابق، ان قوانین کے مطابق وہ وہاں پہ کچھ عرصہ سٹے کر سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر ان کے لیے رہنا نہ صرف جو ہے وہ ان کے لیے خود مشکلات کھڑی کرے گا، بلکہ انہوں نے جو زبان درازی کی ہے، جو ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو بولے ہیں، اس کے بعد سے ان کو جو ہے وہ چھوٹ ملنا مشکل ہی نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو آج حکومت پاکستان کی جانب سے ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوئے، اس کے بعد پوری کوشش کی جائے گی کسی نہ کسی طرح انٹرپول کے ذریعے یا پھر جو ہے وہ برطانوی ہم منصب سے بات کر کے یا باقی جتنے بھی متعلقہ ان کی جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پروسیس کو جو ہے وہ شروع کر کے ان کو لایا جائے پاکستان میں، تاکہ وہ پاکستان میں جو جوڈیشل پروسیس ہے، پاکستان میں جو عدالتی کاروائیاں ہیں، ان کو نہ صرف فیس کر سکیں بلکہ جتنے بھی کیسز ہیں، خاص طور پر ان کے جو پاناما میں کیسز آئے تھے ان کا وہ سامنا کر سکیں، اور جتنے بھی ایسڈ بیانڈ مینز کے کیسز ہیں، جتنے بھی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیسز ہیں یا منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ کیسز ہیں یا فورن پراپرٹیز کے کیسز ہیں، ان پر جو ہے وہ جواب دہ ہو سکیں۔ اگرچہ وہ جو ہے وہاں بیٹھ کر الطاف حسین کی راہ پر چل رہے ہیں، اور کس طرح انہوں نے بانی ایم کیو ایم کی راہ پر جو ہے وہ چلنے کی ٹھان رکھی ہے، اس حوالے سے متعلقہ اداروں کی جانب سے کئی بار انہیں وارن بھی کیا گیا، انہیں بتایا گیا کہ آپ نے اگر یہ روش نہ بدلی، آپ نے اگر یہ طور طریقہ نہ بدلا تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں آ کر آپ جو ہے وہ اگر ایک نہ ایک دن تو آپ کو آنا ہے آخرکار، جیسے ابھی 26 کو لانگ مارچ کے انہوں نے جو ہے وہ ڈیٹ رکھی ہے پی ڈی ایم نے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بڑا مطالبہ سامنے آیا کہ آپ کو جو ہے وہ آنا چاہیے، اور خاص طور پر نواز شریف کو جو ہے وہ اس حوالے سے آنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آتے تو پیپلز پارٹی اس میں فلی پارٹیسپیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ کسی طور پر بھی اس پروسیس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے جب پی ڈی ایم کی تحریک کا ایک منشور طے ہو رہا تھا، جب یہ میثاق اس وقت جو ہے وہ یہ لوگ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک ٹرم یہ بھی رکھی تھی کہ جب لانگ مارچ کا ٹائم آئے گا، جب اس حکومت کے خلاف فائنل سٹرگل کا ٹائم آئے گا، تو اس وقت نواز شریف صاحب کو موجود ہونا چاہیے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ نون لیگ تیاریاں شروع کر دے گی، اور انہیں جو ہے وہ آنا چاہیے۔ لیکن ان کو پتہ ہے نہ اس طرح کے سچویشنز ہیں، نہ اس طرح کے حالات ہیں کہ یہ پاکستان میں آ سکیں۔ اگر یہ لوگ آئیں گے تو انہیں فوراً ہی جو ہے وہ متعلقہ ادارے نہ صرف اپنی تحویل میں لے لیں گے بلکہ انہیں پروسیس کو جو ہے وہ فالو کرنے کے لیے بھی مجبور کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔